Asma Niang, notre championne, Marrakech, en route vers Tokyo. Une petite synthèse. Cette compétition, c'était un petit peu un paradoxe pour moi parce qu'au niveau performance, j'étais un peu relâche parce que au niveau des points, alhamdoulilah, j'ai assez de points pour pas stresser pour cette compète, mais le paradoxe c'est qu'elle est à la maison et forcément j'avais envie de monter le drapeau au plus haut comme l'année dernière à Agadir au Grand Prix. Malheureusement, j'ai essayé de tenter des trucs, j'avais des consignes, donc forcément quand on a des consignes et que j'essaye de tenter des choses, des fois ça passe pas. Les 2 dernières minutes, ils étaient un peu plus compliqués pour moi parce que j'ai un peu changé de stratégie, j'aurais pas dû, mais ça fait partie du jeu. Après, la route elle est très longue, elle est courte en même temps très longue, parce que la semaine prochaine, Inch'Allah, je pars en Russie, au Grand Chelem. Puis d'ici là, j'en ai pas mal des compètes, donc il faut rester, sachant que le judo, pour les qualifs, c'est vraiment extrêmement difficile, parce qu'il faut être dans le top 18 mondial, et on a une compétition par mois, donc il faut tenir le rythme, et voilà. Le combat, moi je suis pas fort en judo, mais on nous a dit que tu as cherché la roue. En fait, tout simplement, j'avais une consigne à m'appliquer dans les 2 premières minutes, je l'ai fait, sauf que j'avais envie de mettre une boîte, voilà, c'est le petit diable qui a envie de faire plus. J'aurais dû rester stratégique, j'avais voulu mettre un hip il s'est retourné contre moi, donc on va dire je félicite la concurrente, hein, elle a été plus maligne que moi sur la dernière séquence, ça fait partie du jeu. Après, quand on a vraiment un mental de champion, je sais que j'en reste pas là, voilà, ça fait partie du jeu, mais je sais ce que je veux au niveau mondial et je ferai le travail pour. Niang, vous êtes l'idole des jeunes marocaines qui font le judo. Un dernier mot? Un dernier mot pour dire que voilà, ça arrive même au meilleur de perdre. Il faut savoir que la citation travail difficile, compète facile, ça n'existe pas. C'est travail difficile et compétition très très difficile. Donc cette citation pour moi elle ne marche pas parce que même à la compétition ça reste difficile. Donc il faudrait vraiment mettre en tête que si vous voulez être champion, ça se passe dans l'entraînement et ça se passe aussi dans le jour J parce que tout est difficile pour réussir. Et voilà, je souhaite que la nouvelle génération poussera derrière et que je les inspirerai et que je montrerai le drapeau pour qu'il y en a d'autres qui me suivent, Inch'Allah. مشاهدي لو تي في مرحبا معنا اليوم درداك ناصر في الجران بري مراكش. ناصر اش كيتسناك؟ كما كيتسنانا كما كيقولوا يعني بطوله يعني جات صعبه وان شاء الله حنا كنطمحوا للفوز ولا سيما الكاليفيكاسيون ان شاء الله ديال طوكيو 2020 يعني بطوله يعني جائزه الكبرى يعني المقامه في بلادنا يعني خاصنا نستغلوا هذه الفرصه هذه وتعطاتنا هذه الفرصه يعني ماشي بالسهل ماشي بحال اي لاعب كيتكاليفي لها. يعني حصلت على الماستر في 2018 اللي خلاتني البطوله الكبرى وان شاء الله كنطمحوا للعالميه ان شاء الله وهذا الشيء. المنافسين بان لي انا كاين اوزباكستانيين كاين لي روس كاين وي عادي بالطبع يعني عامل كيبقى عامل ديال التجربه يعني ابطال الاجانب يعني جاوا من جميع البلدان العالم يعني من لا فرنسا اوزباكستان كازاخستان روسيا يعني كيبقى الاحتكاك وداك الشيء ان شاء الله راه ما يعني حنا ما نسوقوش زعما كما ما نسوقوش زعما البلاد ديالو وداك الشيء الكونتري مع البلاد هو نجيدي ولا جيدي ان شاء الله راه يعني كما هما كيترينيو حنا كنترينيو ان شاء الله ولي ستاج مع ليكيب ناسيونال الحمد لله غادي مزيان وداك الشيء راه بخير يعني كاين واحد التحسن يعني ما بقاش داك ستريس لاعب مع اجنبي لاعب مع يعني كيف الجودو المغربي كان عنده تاريخ عنده وي الحمد لله والحمد لله يعني كناخذوا الاكسبيرينس مع الابطال اللي سابقيننا وداك الشيء والابطال اللي معانا نيت موتيفاسيون ديما في ليكيب ناسيونال ليسبري ديال الفريق وداك الشيء يعني هو اللي خلانا عازمين يعني ما بقاش مستريسي عندي حكا كومبا عندي روندو يعني الحمد لله كاين تحسن. والمدرب ديال الكوتش ديال ليكيب ناسيونال الكوتش شومو يعني كوتش هو نيفو كما كيقولوا. نشوفك ان شاء الله في طوكيو وان شاء الله على نحصل على شي ميداليه ان شاء الله غدا وكنتمناو الخير جميع الابطال المغاربه. كلمه للناس المتتبعين ديالك في المدينه القديمه الدار البيضاء مراكش الى اخره. كنشكر كاع المغاربه بعدا كاملين اللي الحمد لله اللي جاو شجعونا هنا في مراكش وخاصه الوالده ديالي والاب ديالي الله يرحمه كنهديو ليه ان شاء الله هذه ولا دربنا ان شاء الله دينا